जुलहज मासेर प्रथम 10 दिन 10 रात पुरो मासेई सम्मानित मास किन्तु विशेषभावे प्रथम 10 दिन प्रथम 10 रात अनेक गुरुत्वपूर्ण फजिलतपूर्ण एवं बरकतपूर्ण। सूरतुल हजेर मध्य आल्लाह रब्बुल आलामीन बोलेছেন लियाशहादू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु इस्मल्लाह फी अय्यामिन माअलूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। এই দিনগুলোর কথা কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আইয়ামুম মালুমাত, এবং এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আল্লাহর জিকিরের জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন। जुलहज मासटा पुरो समय दिन रात प्रतिटा मुहूर्त आल्लाहर नेयामत, तार मध्य फजिलतपूर्ण दिन रातगुलो विशेषभावे नेयामत। सेई फजिलतपूर्ण एवं बरकतपूर्ण दिनगुलो एवं रातगुलोर मध्य रयेछे जुलहजेर प्रथम 10 दिन एवं 10 रात। अय्यामुम मालूमात फी अय्यामिन मालूमात, जाना दिनगुलोते তোমরা আল্লাহর জিকির করবে। সেই দিনগুলো কি? আল্লাহ তাআলা আনহুমা সহ সালাফের অনেক মনীষী বলেছেন আইয়ামুম মালুমাত जुलहजेर प्रथम 10 दिन वल फजरी व लयालिन आश, लयालिन आश 10टी रात। এই 10 রাতের ব্যাপারেও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু রাতগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সহিহ বুখারীর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণী